Halo sakan dikurum cak suat sangsate getal gepa video ni bakna dagimna daldi na simang nanga je video rang ko mijang upload kat dacem je ko nanga na sungna sengat dacem nasung comments kat kepa dakpli bangadi ungjan diba je bungbo na sungna je saksa sakani na sung comments kaimna tunang acem ya website ni gaman mo anga na sungna video ko rabai nga dagimna sung video ko nyang nak taman gen mo dagimna na sung je rangan ya website antang tarin bana na simang kamai nak das kacem ba earning kanak das kacem na sung na neken cimo de na sung na video ko dalo raba na simang ya video ko niang nak taman gen mo dagimna na simang ya website ni angni website ni link ko anga na sung na description bang na tinga wa description na ri angi wa website ko follow kanak taman gen ba join kanak taman gen mo dagimna sung mai daki yano website to kham kanak tanang acem mai daki upload khainga mai dak barang ko website to nakinga chimna sung nida taman gen na suna website ko nga na suna description na chok description si rangi na sung wa website ko click kai ni nak taman gen mo nagimna video di bakro gen ne deba sakin yang pachina sakan jikun mo nak ta question bia nagimna mai dakina sung ya website ko thari nak ta na chim ya website ko thari ngon anching ya website to ba anching option ki monetize kanak taman na mo monetize kanak taman na ya monetize kanang man gen arero AdSense mo AdSense pin na anching apply kanak tanang gen AdSense pin man gen digimna anching direct anching ya mai kana anching ni website thari gaman ko website ko direct google ba chrome browser anching search kai new direct ken jawne diba mungsa process ko anching dak khunak tanang gen digimna na song nyang nak taman gen video ko na sing mangna next time or next video anga aro raba thaigen digimna ya ni gaman anga process ko chugumak da suna anga sikyat gen dal di mai kin sung website thari nak tananga ya ni gaman sa na simana video ko raba mo digimna yakob monetize kanak taman na direct monetize sumjawa dibna yano upload kaingon anthani khatha chi na same na upload kanak tanangen aro mana ode na anthangni real photo ko sa upload kanak tanangen ne yana sakabani photo rang ko khabar khana gata aro sakabani katharang ko na copy kain bana face kain na upload kanak ta yan dak na de manjane yoni gaman anthangni khatha anthangni mukhangan real nak tanangen unuchen am monetize ba thara kongen jera ke facebook ta youtube ko ta mo YouTube Facebook ko banching monetization na chingara raknak tanang amo option na kiya anching website to ba monetization na raknak tanang amo ta anching kiya mo wahap news to ba donga aro anching ni adigri website wanda ki dingthang thang aro gupun jate bangsang amo gupun jate bangsang website khuli mena thangkha nak learning khaing amo ndi banching achikrang ode dongja mo anching achikrang ne bangbatan dongja aro dongaba dongja thangba nakaba dongja mo ngoni gaman anching ya website ko anching achikrang ba khuli mena anching kamgo khana jokmo aro earning khana jok oni gaman sa ya video ko na sona rabang ne tiuna video ko na simang anyang bo jamano na simana nga mai daki mena yano thari na gata nang khinga sim mai daki na song yano antang ni website thari gaman ko chrome browser ro youtube browser ro ba google lo search count kenchim yani gaman de next video rabagen daldi mai daki na simang yano website ko create karak tananga website ko download kana ba website ko khulina antang mai daki thari na yani gaman sana suna video ko rabagen ne yuna monetize ni gaman aro AdSense pin ni gaman na suna dingthang manchanga video ko changsa te raba thaigen changsa sa nongjamo aro na sumang na ya video machota na khangkhang de process machota na khangkhang de na suna video ko raba gen mo nim na sung nang na ken simong de jeranga na simang interest onga chum ya website khulim na sung earning khana na simang na sa ya video ko raba nga jeranga na simang website khulim na simang earning khana ta gisik nang da chum na sung ni skasa wa demo uni gaman na sung ya website to dingthang mancha manderang na ba public na kiani video rangko ba dingthang mancha jirak ba video ko ba na simang na rabai na simang wa website ko jakhal na ta ba mangen tharaki monetize bo ungen mo tawde anching jol screen record na ri bana screen record ko ningo na song full screen ni bong jare na suni phone no phengcheng rekna ba donga mo mai da kyan ching website khulia hai anching ni jaw jo tawde mo jol yang na jok ye screen record to bel dam geja anchu somai ko loss ka geja mo tawde na song khangpa ya chrome browser na ri ba bo chrome browser na suna mi shokot tak tame chrome browser na song yeno kinga khusak ko blogger ni na song search kanak tanangen mo chrome browser ba google bro wagen da simang blogger ni search kan jamuni yeno mouse khangpa kinga na song ya blogger.com create a unique and beautiful blog easily mo na song yako stepo uni jamuni yeno na song kinga create your blog ba khumo ya create your blog ba khu ni jamano stepo ne you create your blog ko da wan step batna naso yako step ban jamna sungna yeno je gmail chi na simang yako create khagen cham ya na sungna gmail misokene dekna na gmail step yeno na bade gmail chi na sung yeno
website tharina amengachim ba khulina ta amengachim nangni ska ko nangna yano gmail badi ta gisa dongachim ye gamko nangna yano show kagen uni jamano daudi niki ungen daudi khamona scroll down kanak tangen yano khama do ya pop up rangko nasung foreign skin singone foreign nakta mangen mo choose a name for your blog mo daudi nangni bimko yano donak tangen mo nasung yano donbo maike dongen anga bimang angni bimang tangchang adi donagen anga bimang tangko share tanga mo degi nasung ba tangni ska sane wadine nasung ni channel ni name yan title ungen mo title ungen digimna daudi next takat po yano next tunga ya next ko step po ya khamo next kinga mo ye next ko step ataibo next ko step atani jamna nangna dingthang option ongkhatnok yan nangni url ungen mo chungmotan wa YouTube ni link ta channel ni link ta Facebook ni link ta option ke yan nangni ya website ni URL ungen ba link ungen mo degem na song yano Maikai link donak taska na song donak ta mangene yan main ungen asak sakka bana wata to ba ye link kun share ka tong ode nangko direct rumpagen mo ye next step athaibo ye next step atnak ta nanggen uni jamano yasa tha asol ne yasa nangni website ni bimung asol ungen tadi yano confirm your display name mo tadi anga bim thangko nanga share tainga dimna sungba Maikai donak tas kachim na sung channel ni website ni bimung ko donak ta manggen ne jamano yano finish ka badonga ya finish ko step atbo finish ko step atani jamano yano nangna dingthang option ongkhat pa thaigen degemna anching mai ko taknak tananga jol nyang aina anching yano process rang de dingthang process rang dongamo maini gaman anching yakon ameraki khasan skill jangode manjawa aro wi jawmo daudi yano nasungna dege option ongkhat jokne daudi khamona scroll down kani jamano daudi nasung ngai ha finish ong ha degemna daudi play store na yang nak tananga nokmo Play Store na riangin at song application gisa ko na song download kanak tanang yan ang ni website ni application ng gunok mo. Tao di, nasong yan search kanak tanang gen blogger ni search ka ne BLOGGER mo blogger. Tao di, yan search ka po yan na sunok chok pa mo ya LLC mo. Google LLC tao di ako install ka po jok. Yan ang ni website ni gisa Play Store man ka pa application ng jok mo. Daudi ya application no daudi available oinok yenang ni blogger application demo daudi yago daudi open kana tanangen daudi install kaman hamo eso kani jamun daudi open kabo yako open ka aun nasimang yano adita allow kana nangani rang permission rang ko pop up rang ko ken yano nasung allow kana ta mangen aro pop up rang ko nasimang foreign nakta ba mangen mo daudi yako open ka ingon ansingye indeki misoken mo Tadi aku dan cing back kat nak tahu mana ya, aro open nak tahu mana ya. Tadi cing aku install wani kemudian dikemi shocking ane. Tadi cing aku back kat ina mo, back kat ina dikemna. Tadi anu nasung ni password ko doknak tanang kene mobile ni password ko. Ni mobile lo pakai password tu nace mo password ko dokpo. Ini zaman ada indiki option ungkat ken. Tadi sign in with Google dunga. Yano step nak tanang ken. Yano step ingon nangni Gmail angko yano show kagen wa Gmail angko na abadia ko ta issue khuliachim wa ko donak ta nanggen mo tau de open ong ha dade open ong jok tade mai raknak ta nanggen na dau de na simang yano post khana gata de dibana sungni website ko yano pencil lakpa step nanggen mo dau de nangni website ko khu jawane ya Chrome browser YouTube browser rango dau de yano asung post khana de na sung title ko sinak ta nanggen mo title ko sinak ta nanggen yan namai ke title sinagta skachum nangnis ka ko yede title sinagta managin na chungotan maini gaman a video tharinga ma yano upload khainga ma photo upload katinga ma mai ko ba muksungin a yano post katinga ma u ko muksungani ko nasim yano title ko sinagta mangen mo nasung mai muksungani yano share tinga ba upload katinga chem nasuni upload kat kapani khisa nasung yano title ko sinagta nanggen ko namo taw yano khamo ban king nasung ya start creating your post ke badunga yago step kenchim ode anching maikana photo ko upload kanak ta mangene yano gallery ke badunga khamao nasun kinga je gallery ke bakon step batore photo sinar mangen misokatna ya ye gallery dongomo yago step batpudo yago step batode nasungon deke photo nar bagen mo daude anching yako click katken yako click katinga nasun misokating mo right chin step batbo daude yano title ko sinakta nangano na anakni thumbnail picture thari gaman ko upload katinga ni chanchi bo ban a photo upload katinga ni chanchi boy photo ra maini gaman upload katinga aro mai takpa photo yakon asung yeno mention khanak ta mangen mo
Yaku mention kan baksana ba nasung description no nakta mangen wa description a dita khatarang ko bu yatna mangen photo baksana wadi nak niska sajok mo endi ba photo kon ongja na simang mai dakbo ko upload kanak taska upload kataibo wadi nasung niska sajok maina wadi example na hasa nasung nande misho watinga de yaku step atnak danangen yago step atpo ndingo di public takatpo public kanak tanangen mo public katane jamde nakne yeno songgonok timni ya link na saksaka bana share kagen sumode automatic nangko ya via punan ba ya application na nangko rumpai geno mo ya dakian singara website ko create kanak tananga ndi bana sungko ya nasuni chrome browser ro youtube browser ro google ro nasimang ni website ko nukku jawne search ka bane ndi ba reba inga ba video anga nasungno natinga ni syong bomo